في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا بالدنيا فوزونا بالأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا بالدنيا فوزونا بالأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا بالدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا بالدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطا والمألوف غرة للملهوف إنكم بأدراك يا أهيل المطلوب والعطا والموهوب للمكروه إنكم بأدراك سعدونا بالدنيا فوزونا بالأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا بالدنيا فوزونا بالأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطا والغفران عطفة للجيران إنكم بأدراك يا أهيل الإسعاد والعطا والإرفان غرة للإسعاد إنكم سعدونا بأدراك بالدنيا فوزونا بالأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا بالدنيا فوزونا بالأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإسعاف والعطا ذي هجاف
سعدونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الهمات يا رجال العزمات يا رجال الحملات إنكم بأكرام يا أهل بيت المختار علينا المقدام اشفعوا للمختار إنكم سعدونا في بأدرار الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهل بيت الهادي قدوتي وسيادي أنزلوا لي زادي إنكم بأكرام قبركم رفيعا والعطاكم هطال وسناكم هيان رسلوا لي سعدونا نهران في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي
حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا أولى الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا أولى الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أحمد حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي كتاب القرآن سلام عليك بإذن الرحمن سلام عليك كتاب القرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك بالتوحيد سلام عليك كتاب التوحيد سلام عليك أحمد حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا أولى الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا أولى الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أحمد حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil adqiya. Amma ba'du. Hadratul Mukarram, para alim ulama beserta para kiai yang kami taati, Al-Akhos Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Irsadiyah Tarokan, ugi Romo Yai Bahruddin selaku Sekjen Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri, kepada yang terhormat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri, Pengurus Cabang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijal Ansor Kabupaten Kediri, Satkor Cap Satkoryon Banser Kabupaten Kediri, Pengurus Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tarokan dan Banomnya, Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Tarokan, Grogol, Banyaan dan Semen dan juga Mojo, sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, Rijalul Ansor, Banser dan pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala jazilin ni'mah, pada malam hari ini kita semua bisa bermuajahah bifadlillah wa birahmatihi di Pondok Pesantren Al-Irsadiyah Tarokan yang kita cintai dalam rangka mengikuti istighosah online putaran yang ke-8. Mudah-mudahan kehadiran dan sekaligus kebersamaan kita semua pada malam hari ini benar-benar sebuah kebersamaan yang penuh limpahan berkah minallah. Amin amin ya rabbal alamin. Untayan terindah, salawat ma'assalam semoga senantiasa terlimpahkan fi kulli waqtin wahin wa fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, kepangkuan baginda Habibana Al-Mustafa wa syafi'ina Al-Murtado, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang penuh kebiadaban menuju alam yang penuh peradaban. Dan mudah-mudahan kita semua kelak yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighosah online putaran yang ke-8 dalam rangka bersimpuh memohon bebas dari COVID-19 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh Romo Yai Abdul Hamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Irsadiyah Tarokan, dan acara yang kedua yaitu sambutan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri yang akan disampaikan oleh Agus Rizmi Haitami Azizi, sarjana hukum, dan yang ketiga yaitu pembacaan istighosah, dan yang keempat yaitu ma'udatul hasanah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara di malam hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran, mudah-mudahan awalan hingga akhir nanti tidak ada alangan suatu apapun. Liridho ilah wa bisafaati Rasulillah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara di malam hari ini dapat berjalan lancar dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Romo Yai Abdul Hamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Irsadiyah Tarokan. Waktu dan tempat kami haturkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah
Alhamdulillah binikmatillah wa bil hidayatillah wa bi rahmatillah takhtimus salamah takhtimus salamah takhtimus salamah wa bi syariati tariqati ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd, wa la hawla wa la quwwata illa billal aliyil azim. Ulama anal kiram, para alim, para kiai, penyanipun pimpinan pengurus cabang NU Ulama Kabupaten Kediri, pengurus Gerakan Pemuda Ansor, wis mukadimah melok dhisik ngene ya penak-penakan. Kemudian kesuwen iki mengki. Alhamdulillah sangat terima kasih sing wis yo ngene iki, muga-muga mawon sedaya diparingi barokah. Nggih niki sing kula arepaken, kula tunggu-tunggu. Pramila sedaya Gerakan Pemuda Ansor sing calone ganteni NU sing wis tuwek-tuwek iki. Pramila kegiatan sing wis sae, sing wis kompak niki monggo dijamin dijaga. Al-Asrami Khodam Jamiah sebagai wakil majelis cabang sangat terima kasih. Wonten mawon ingkang kalih wontenipun Sokibul Hajah semanten ugi gak nyono gak ngipi, kaget kula ya Pak Badrul nyuwun sewu Pak Bakhrudin siapane gak lengkap aneh mung telotok. Alhamdulillah mbok bilih wonten kekelapan menapa kemawon minangka Sokibul Hajah nyuwunaken samudra pangasami dumateng panjang sedaya. Salajengipun kula ajeng-ajeng doa sepentingan sedaya, muga-muga santri-santri sing ngaos teng mriki muga-muga angsal pangdongani restun sedaya diparingi tambah barokah bidunya wal akhirah. Diteruske santri-santri terus menerus memperjuangkan ngakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diteruske aja kuwi sampai muga-muga sa anak putu sampai titik akhir terus menerus mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Santan saking kula akhiri, wallahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sambutan yang kedua, yang pertama yaitu sampun kaaturaken saking Romo Yai Abdul Hamid. Mugi-mugi kita sedaya saged nindakaken napa ingkang sampun dipun dawuhaken. Amin amin ya rabbal alamin. Acara ingkang angka kalih inggih menika sambutan saking pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri yang akan disampaikan oleh Agus Rizmi Haitami Azizi, Sarjana Hukum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana syafi'ina qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri, wabil khusus kepada Sohibul Fadilah wal Karomah Romo Kiai Bahrudin selaku sekretaris pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, dan kepada Sohibul Fadilah wal Karomah Yai Hamid, beliau pengasuh juga ketua Tanfidiyah juga pembina PAC Ansor. Di jabatannya double-double nih Kiai. Dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat saya dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, ada sahabat Ghalib Mustafa, ada sahabat Gus Nurhuda, ada Gus Ulum, dan sahabat-sahabat yang lain. Dan tidak lupa kepada Komandan Banser Kabupaten Kediri, Komandan Anas, dan Satkorion Kecamatan Tarokan, dan pimpinan anak cabang Kecamatan Tarokan,
beserta Rijal Ansor yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita, muajahah kita pada malam hari ini menjadikan sebab muajahah yang maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nomor 2, salatan dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong sebagai umatnya beliau dan di yaumil akhir nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliaunya. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama, kita menghimbau kepada sahabat-sahabat semua, baik dari pimpinan cabang, anak cabang sampai ranting, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tahu hari ini pandemi COVID-19 juga belum berakhir. Tetap kita harus berikhtiar, baik berikhtiar batin ataupun berikhtiar dohirnya, tetap harus berjuang memohon ampun kepada Allah supaya pandemi COVID-19 segera berakhir. Karena kita tahu tujuan kita berkumpul pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah dan semoga kita segera menjalankan aktivitas sebagaimana semula. Ini merupakan bentuk kegiatan kami, Pak Warudin. Ini karena kita tahu bahwasanya dalam masa pandemi COVID-19 kita tidak mungkin menghentikan kegiatan. Maka ada beberapa solusi-solusi, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita sesuaikan di masa pandemi COVID-19. Karena tujuan kita hanya berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Seringkali saya ucapkan bahwasannya tujuan utama berkhidmah adalah kita derek dawuh, kita gandol barokai poro kiai. Tujuan utama kita berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama adalah ingin menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau dawuh, kita juga tahu dawuhnya beliau bahwasanya siapa orang yang mau ngurusi NU maka akan diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Siapapun yang menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari maka nanti akan didoakan husnul khotimah beserta keluarganya. Makna ini sangat dalam. Ada beberapa poin dari makna ini. Yang pertama adalah siapa yang mau mengurusi NU, yang kedua menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, yang ketiga mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang mau mengurusi NU ini juga bisa diartikan setiap kader ataupun warga Nahdliyin, siapa yang mau mengurusi NU inilah yang dianggap sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, baik itu secara struktural maupun secara kultural. Dalam berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada Ansor, jangan kita beranggapan tidak ada di pengurusan, sehingga kita tidak mau berkhidmah, tidak mau derek dawe para kiai, dan itu salah. Karena yang dimaksud dengan ngurusi NU bukan hanya kader ataupun warga Nahdliyin yang tercatat di dalam SK ataupun yang tercatat secara struktural, tapi kultural pun. Siapa yang mau ngurusi NU maka diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Maka dari itu jangan kita terpancang dengan surat ataupun terpancang dengan kepengurusan di struktural. Siapapun yang mau berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama inilah yang dimaksud dengan santri derek kiai dan yang dimaksud santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Poin yang kedua adalah menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Tentu kita tahu bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari itu meninggal sudah lama. Tidak mungkin sekarang kita ngaji dengan beliau. Karena setahu kita yang namanya santri itu berarti kita ngaji. Nggih kan? Nah, kita tidak mungkin per hari ini ngaji dengan Mbah Hasyim, nggak mungkin. Karena beliau sudah wafat.
Nah, bagaimana kita menjadi santri beliau? Dengan lantaran kita berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Dan poin yang ketiga adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita. Harapan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga dengan lantaran kegiatan malam hari ini kita bisa berkhidmah dengan istiqomah kepada Nahdlatul Ulama. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wa'af minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan istighosah yang akan dipimpin oleh Agus Nur Huda. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والحمد لله لجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ أحمد القادر الجيلاني وإلى جميع مؤلفي الكتب وشارحها ومصنفيها وإلى جميع من أجازنا إلى المنتهى شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأقوامنا وأشيارنا وتلاميذنا وأحبابنا من أحبنا من له حق علينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا من فتح هذه الدعوة ومن أقامها رعية ورؤساهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا حضرة أشرقت بالرباني أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا حضرة الشيخ عبد الحليم زينودين ولا حضرة الشيخ Makhrus Ali wala hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wa usulihi wa furu'ihim syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala hadrati muassis jami'atin afdhatil ulama asy-Syaikh Hasyim Asy'ari wala hadrati Syabab Hasbullah wala hadrati asy-Syaikh Sisa wala hadrati Syekhina Khalil wala hadrati Syekhina Rami Tamlim wala hadrati Mbah Ahmad Siti wala hadrati Mbah
Yai Maimun Zubair ila hadrati Mbah Yai Sahal wa usulihim wa furu'ihim syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah tengene sedaya rakyat tarokan pejabate pemerintahane sedaya usulihim wa furu'ihim syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah tengene sedaya sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor mulai dari BC GB Ansor Kabupaten Kediri, Satkor Cap, Satkor Yon, sedaya sahabat-sahabat PAC, wabil khusus kanca-kanca ingkang nderek selawatan menika mugi tansah dipun dadosaken putra-putra ingkang sholih amin ya rabbal alamin. Ahlil ilmi, ahlil khair, ahlil ibadah, ahlil Quran, ahlil sunnah wal jamaah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Astaghfirullahal azim. 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل حد ونفس بعدد كل معلوم لك صلى الله على محمد 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 صلى الله محمد صلى الله على 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 من صلى الله على محمد 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 صلى الله على
محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'adu insyaallah ta'ala wa nahnu minal aminin amin al-fatihah. Selanjutnya pembacaan Hizbun Nasril Gustah dan juga doa. Dimohon semuanya saja untuk berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana 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 bisatwi jabaruti qahdrika wa bi surati ighathati nasrik wa bi ghairati kalintihai hurumatik wa bi himayat kaliman ihtama bi ayatik nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami'u ya Qarib ya Mujibu ya Saru ya Muntakimu ya Syadidal Batsi ya Jabar ya Qahar ya man la yu'jizu qahrul jababir wa la ya'dhumu alayya ala kul mutamarridin dal muluki wal akasyura anta ja'ala kaida man kadana fi nahri wa makraman makarabina aidan alai wa habarata man habar lana wa kan fiha wa man nasabalana syafaqatul jita ijalhu ya Allah ya Allah ya Allah ya sayyidi musaqan ilaiha wa mudhafan fiha wa asiran ladaiha Allahumma bihaqqi kaf ya ain sad ikfina hamal aida walakimur rada wajil mulikul habibin fida wasnad alaihim ajilan nikmati fil yami wal ghada Allahumma batit samlahum Allahumma farik jam'ahum Allahumma aqlil adadahum Allahumma jilid da'irata alaihim Allahumma arsil azaba alaihim Allahumma akhrijhum an da'iratil hilmi wasludhum mu'amadal imhal wa qalla aydihim wa arjulahum warbud ala qulubihim ya Allah wa la tuballighimul amal Allahumma masikum kullau mazaqtau ala a'daika intisara li anbiyaika wa rasulika wa awliyaika ala a'daik Allahumma tasir lana intisaraka li ahbabika wa rasulika wa awliyaika ala a'daik Allahumma tasir lana intisaraka li ahbabika wa rasulika wa awliyaika ala a'daik Allahumma tasir lana intisaraka li ahbabika wa rasulika wa awliyaika ala a'daik Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bi dhunubina Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bi dhunubina Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bi dhunubina Hamim 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 Humal amru waja an-nasru fa'alaina la yunsurun Hamim ain shin qaf himayatuna iman khaf Allahumma qina syarral aswa'i wa la taj'alna mahalan lil balwa Allahumma qina syarral aswa'i wa la taj'alna mahalan lil balwa Allahumma qina syarral aswa'i wa la taj'alna mahalan lil balwa Allahumma a'tina amalar raja'i wa faqal amal Allahumma a'tina amalar raja'i wa faqal amal Allahumma a'tina amalar raja'i wa faqal amal yahu 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 ya man la huwa ilahu bi fadli li fadli ilahi nas'aluka al-ajala ajal ilahi nas'aluka al-ajala ajal ilahi nas'aluka al-ajala ajal ilahi nas'aluka al-ijabata al-ijabah
ilahi nas'alukal ijabatal ijabah, ilahi nas'alukal ijabatal ijabah. Ya man ajaba sayyidana Nuhan fi qaumi wa yazada sayyidina al-Khidra fi ilmi, wa ya man nasara sayyidana Ibrahim ala a'dai, wa ya man nasara sayyidana Ibrahim ala a'dai, wa ya man nasara sayyidana Ibrahim ala a'dai. Anta maulana fansurna ala al-qaumil kafirin, أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب، يا من كسب عذر سيدنا أيوب، يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا، يا من قبل تسبيح سيدنا يونس بن متى. نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابة بكرامة الشيخ القطب الرباني أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أن تقبل ما دعوناك وأن تؤتينا ما به سألناك أن تسلنا وعدك الذي وعده لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن قطعت أعمالنا وعزتك إلى منك وخاب رجاؤنا وحقك إلى فيك، إن أبطأت غارة الأرحم وابتعدت وقرب شيء منا غارة الله، يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله. جد سير مسرعة في حال أقدادنا يا غارة أجدل عندنا وجاروا ورجونا الله مجيدا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أجدل عندنا وجاروا ورجونا الله مجيدا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أجدل عندنا وجاروا ورجونا الله مجيدا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يا واحد يا عليم يا حليم، يا واحد يا علي يا حليم، يا واحد يا علي يا حليم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين. استجب لنا أمين، استجب لنا أمين، استجب لنا أمين آمين آمين. فقد يودى بالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأصبحوا لا يرى إلى مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dilanjutkan doaul istighosah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi surati alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. If'al ya Allah ya Allah ya Allah bi a'daika a'da'id wa a'da'il muslimin kama fa'alta bi ashabil fil wajal kaidahum kaidi ashabil fil wa arsil alaihim tuyran katori ashabil fil wa anzil alaihim ya Allah ya Allah ya Allah hijaratan ka hijarati ashabil fil wa sayyidhum asfan ka asfi ashabil fil. Hadza du'auna kama amartana wastajib lana ya Allah ya Allah ya Allah kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya jabbar ya qahar ya dzal bati syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin man zalamana wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ilahana wa sayyidana anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ilahana wa sayyidana anta maulana wansurna 'alal qaumil zalimin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ilahana wa sayyidana anta maulana wansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ilahana wa sayyidana anta maulana wansurna 'alal qaumil mufsidin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ilahana wa sayyidana anta maulana wansurna 'alal qaumil hasidin. Alaika ya Allah ya Allah ya Allah bi'a'daika a'da'idin wa a'da'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
أرد بك الأعداء من كل وجه وبالاسم ترميه من البود بالشتات مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكلها من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ من قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man kaffat hidayatuhu littilalati ala dzatih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kama la nihayata likamalika wa adadi kamalatih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Al-ayah. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai yang selalu kami taati, wabil khusus Syekhinal Kiram Al-Mukarram Kiai Abdul Hamid selaku Sohibul Ma'had, juga pengurus MBCNU Kecamatan Taroan, yang terhormat sahabat-sahabat pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri, segenap pengurus PC Rijalul Ansor Kabupaten Kediri, dan semua tingkatan kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor serta warga besar jamaah Rijalul Ansor yang moga-moga dirahmati oleh Allah, amin. Pertama, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini kita diberikan sesuatu yang begitu luar biasa, rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan keselamatan selalu bersama kita. Semoga apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua akan tetap selalu istiqomah mudawamah min hadhis sa'ah ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi du'ai Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, dengan harapan semoga kita semua akan mendapatkan syafaah fi yaumil qiyamah, amin Allahumma amin.
hadirin rahimakumullah, saya hanya akan menyampaikan dan menggarisbawahi apa yang sudah didawuhkan Gus Rizmi, juga nanti nambah, karena apa yang didawuhkan Gus Rizmi selaku Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor itu sebetulnya tuntas. Tinggal bagaimana kita nanti mengimplementasikannya dalam bentuk khidmat kepada Jam'iyah. Saya berharap Ansor itu harus pinter, setuju? Setuju. Ansor itu harus pinter, setuju? Setuju. Ansor harus kuat, setuju? Setuju. Dan Ansor harus cerdas. Inilah sebabnya kenapa Gerakan Pemuda Ansor tidak boleh berhenti mengadakan kajian-kajian. Termasuk kajian pada malam hari ini yang sudah diawali beberapa tahun yang lalu berupa Jamaah Rijalul Ansor. Ini dalam rangka untuk meminterkan kita semua, meminterkan anggota-anggota Gerakan Pemuda Ansor. Ini adalah tuntutan bagi kita bersama. Hari ini apa yang didawuhkan oleh Gus Rizmi tentang beliau Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang telah begitu masyhur bukan hanya di Indonesia tapi jaringannya adalah ulama-ulama dunia. Beliau adalah betul-betul seorang yang alim sekali, mendapatkan gelar Hadratus Syekh karena beliau hafal Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu adalah kitab-kitab hadis yang terdiri dari 6 kitab yang diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis, termasuk hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i dan Tirmidzi. Ini hafal beliau. Hafalnya beliau terhadap hadis-hadis sahih ini dibuat untuk memberikan keilmuan kepada kita semua agar kita semua pintar. Hari ini beliau kitab-kitabnya justru dikaji oleh kelompok-kelompok minhum. Namanya Irsyadus Syari, itu adalah kumpulan kitab-kitabnya Mbah Hasyim yang insya Allah jumlahnya terbitan kemarin adalah 19 judul kitab. Hari ini dipelajari oleh orang-orang selain Nahdlatul Ulama. Maka Ansor tidak boleh ketinggalan. Kepintaran kita akan menjadi mutlak. Kemudian pertanyaannya, ketika ada anak-anak muda yang belum pinter, bolehkah ikut Ansor? Ketika ada anak-anak muda yang sholatnya belum genep, bolehkah ikut Ansor? Ketika anak-anak muda yang justru dan bahkan belum bisa sholat, bolehkah ikut Ansor? Jawabannya, inilah kesempatan bagi Ansor untuk bisa mengajak, untuk bisa mewadahi saudara-saudara kita yang hari ini membutuhkan jaminan untuk menjadi pintar. Akan tetapi ketika mereka sudah masuk, sudah mengikuti Gerakan Pemuda Ansor, maka kewajiban mereka adalah mereka harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan Jam'iyah, bukan justru malah sebaliknya ketika para pemuda itu terdiri dari orang-orang yang justru ingin menarik-narik Ansor pada suatu wilayah di mana wilayah itu sudah akan menjauhkan Gerakan Pemuda Ansor dari para kiai. Maka mutlak Ansor harus pintar. Yang kedua, Ansor itu harus kuat. Anak-anak muda sekarang harus kuat, baik kuat secara fisik ataupun juga kuat batiniahnya. Panjenengan punya saudara, Ansor punya keluarga, Ansor punya family dan seterusnya. Maka kekuatan itu tidak boleh hanya sekedar di fisiknya Ansor, di fisiknya anggota-anggota Ansor,
maka karena Ansor juga berkewajiban untuk melindungi kekuatan-kekuatan keluarganya, kekuatan-kekuatan saudaranya, kekuatan-kekuatan familinya. Bahkan Ansor harus menjadi garda terdepan untuk membentengi para kiai dan para ulama. Ada banyak ijazah yang sebetulnya bisa kita amalkan untuk memperkuat diri kita, untuk memperkuat kita dalam rangka untuk menjaga para ulama-ulama, para kiai, dan tidak lupa menjaga saudara-saudara kita. Salah satu contoh ijazah yang bisa kita amalkan adalah kita diharapkan untuk bisa baca ayat kursi. Belum lupa ayat kursi nggih? Nah, atau malah belum hafal ayat kursi? Ya, hilang ayatnya, tinggal kursinya. Ayat kursi itu adalah sebuah ijazah bacaan yang amat besar faidahnya. Kalau sahabat-sahabat Ansor mau mengamalkan membaca ayat kursi 3 kali ketika akan masuk rumah, insya Allah seluruh rumah akan dijaga oleh Allah dan semua bala yang akan masuk rumah sudah jatuh sebelum memasuki rumah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kalau saudara-saudara, sahabat-sahabat mau membaca ayat kursi 3 kali sebelum tidur, maka insya Allah Allah akan menjaga tidur kita dari semua gangguan-gangguan. Bahkan Allah tidak akan mematikan kita kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga, kalau sahabat-sahabat mau membaca ayat kursi setelah sholat maktubah, maka insya Allah semua ibadah-ibadah kita, sholat-sholat kita, moga-moga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua tidak lepas dari apa yang telah diwariskan oleh para ulama kepada kita semua, khususnya kepada sahabat-sahabat pemuda Ansor. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah mencapai pada posisi-posisi di mana kita diharapkan oleh organisasi untuk dapat berkhidmat secara sempurna, maka harapan kita berikutnya adalah Ansor harus juga mengikuti para kiai. Kita semua harus mengikuti Nahdlatul Ulama. Kenapa kita harus ikut NU? Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh orang-orang yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik sanad ilmunya maupun sanad nasabnya. Inilah kenapa kita harus ikut NU. Kenapa lagi kita harus ikut NU? Karena NU itu adalah sebuah jam'iyah yang menjaga kemurnian ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW, yang di dalam masalah fikihnya mengikuti madzhabul arba'ah. Ya, satu adalah Imam Hambali, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Beliau-beliau ini adalah para mujtahid fikih yang diyakini oleh orang-orang ahlus sunnah wal jamaah untuk dapat kita ikuti segala urusan-urusan ilmu fikihnya. Yang kedua, Nahdlatul Ulama, ya, yang ahlus sunnah wal jamaah ini tauhidnya mengikuti mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau-beliau juga orang-orang yang betul-betul alim di dalam masalah-masalah tauhid. Dan hal ini sudah masyhur disampaikan oleh para ulama-ulama kita di dalam rangka untuk memberikan jaminan ibadah-ibadah kita agar semua ubudiyah,
amaliyah yaumiyah kita bisa dapat dijamin benar dan moga-moga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus ikut NU? Karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah yang kepentingan besarnya adalah untuk menjaga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang kedua adalah untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Disinilah letak, kalau kita sudah bisa memandang tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah panjenengan sudah bisa mempelajari segala macam kitab yang bisa panjenengan peroleh di berbagai ma'had. Akan tetapi ketika para kiai, para ulama, para muassis Nahdlatul Ulama ini mendirikan NU dengan kepentingan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, ternyata maksud terbesarnya adalah untuk memberikan rasa aman kepada kita semua di dalam rangka untuk melakukan ibadah. Coba kita bayangkan kalau kita berada di negara yang tidak aman. Coba kita bayangkan kalau kita berada di dalam negara yang selalu terus terjadi pertempuran, maka ibadah-ibadah kita jelas tidak akan bisa terjamin. Inilah sebabnya kenapa Nahdlatul Ulama menjadi satu jam'iyah yang betul-betul diharapkan untuk bisa menyangga dua buah kepentingan besar, yaitu kepentingan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kepentingan negara Republik Indonesia. Kalau diruntut dari apa yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu tentang bagaimana sebetulnya negara kesatuan Republik Indonesia ini didirikan, salah satu puzzle-puzzle yang hari ini ditemukan oleh kader-kader Nahdlatul Ulama adalah dokumen-dokumen sejarah di mana sebetulnya yang mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah para ulama. Tahun 1783 ditemukan sebuah dokumen atas pertemuan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Aceh. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa besok apabila Nusantara merdeka, maka negaranya bernama Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Saya ulang, dokumen ulama di Aceh tahun 1783 menyebutkan bahwa besok apabila Nusantara merdeka, maka negaranya bernama Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia adalah Republik Indonesia. Apakah ini satu kebetulan? Ternyata tidak. Karena ternyata nama Indonesia itu sudah disebut oleh para ulama jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan pertemuan-pertemuan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ingin mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia itu terus berlanjut sampai dengan berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1926. Ini tidak pernah lepas daripada rencana-rencana para ulama untuk mendirikan negara yang namanya Indonesia. Bahkan komponen-komponen yang digunakan untuk menyangga negara ini hampir semuanya adalah merupakan hasil daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama negara Indonesia yang kemudian bisa menjadi terkenal di seluruh dunia itu kemarin sempat diklaim oleh salah satu profesor dari Jerman bahwa merekalah yang menemukan Indonesia. Apa yang mereka katakan sebetulnya tidaklah benar, karena mereka hanya sekedar mempopulerkan nama Indonesia, karena mereka dia itu mempopulerkan nama Indonesia pada tahun 1895. Lebih jauh sudah dikatakan dan disebut oleh para ulama.
Tapi ini merupakan satu keuntungan bagi Indonesia karena namanya itu sudah mulai dikenal oleh dunia. Tapi itu semua adalah kontribusi besar oleh para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan sampai bendera merah putih pun itu adalah kontribusi para ulama. Adalah Habib Salim Al-Jufri, beliau adalah teman Mbah Hashim. Ketika di Mekah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, disarankan apabila Indonesia merdeka, benderanya adalah al-khomru wal baydo, merah dan putih, meniru benderanya Majapahit, Gulo Klopo. Ini adalah kontribusi besar bagi ulama untuk mendirikan Indonesia. Maka sampai hari ini Nahdlatul Ulama, maka sampai hari ini Gerakan Pemuda Ansor menyebut NKRI harga mati. Ansor punya komponen-komponen luar biasa. Hari ini dengan bansernya, saya perlu sampaikan untuk kebesaran kita semua, bahwa di semua negara-negara di dunia itu tidak ada yang mempunyai pasukan cadangan kecuali Indonesia. Ketika Gerakan Pemuda Ansor mengadakan apel akbar dengan anggota para banser, itu bisa dihadiri sampai berapa ribu orang, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Dan orang-orang atau sahabat-sahabat banser ketika ini dikumpulkan menjadi satu kekuatan, maka dipandang oleh kekuatan dunia bahwa negara yang mempunyai pasukan cadangan selain tentara adalah hanya negara Indonesia, dan itu dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, dan itu adalah para banser-banser Ansor. Ini adalah kebesaran-kebesaran ulama kita, di mana Nahdlatul Ulama, di mana NU di dalam rangka didirikan oleh para muassis itu untuk kepentingan yang begitu luar biasa, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah sebabnya kenapa sampai hari ini Nahdlatul Ulama dianggap sebagai sebuah jamiah, sebagai organisasi yang sampai kapanpun tidak akan pernah buhon, tidak akan pernah memberontak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sebuah sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Ini adalah sebuah sejarah yang seterusnya harus kita gali, di mana kekuatan himmah kita di dalam rangka untuk berkhidmat kepada jamiah ini akan semakin besar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan demikian apa yang hari ini kita khidmahkan, kita tidak boleh lepas dari apa yang menjadi warisan para ulama. Istighosah adalah kegiatan kita, jamaah tahlil, jamaah yasin, ziarah kubur, dan semua amaliyah-amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sudah tidak pernah lepas daripada dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para ulama, yang mana dalil-dalil itu semuanya dari Al-Quran dan hadis. Ulama-ulama kita tidak mungkin untuk menjerumuskan kita kepada satu wilayah-wilayah ubudiyah yang tidaklah betul. Maka para ulama sudah memberikan warisan berupa semua amaliyah itu, semuanya ada dalilnya. Kalau kita lihat, jangankan istighosah, jangankan tahlil, itu semuanya ada dalilnya. Bahkan beberapa amaliyah-amaliyah yang kelihatannya amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang Jawa, itu ternyata kalau diruntut itu ada dalilnya. Sahabat-sahabat Ansor tahu yang namanya nyekar? Tahu nggih? Nyekar itu biasanya dilakukan oleh orang-orang di makam-makam, di kuburan dengan membawa kembang. Apakah itu boleh dilakukan? Ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu juga pernah melakukan nyekar, tapi bahasanya di sana orang-orang nyekar. Ketika Rasulullah itu berada di
sebuah kuburan yang berada di kebun kurma. Beliau melihat ada dua kuburan yang pada saat itu orang yang ada di dalam kuburan itu dalam keadaan disiksa oleh malaikat. Kemudian beliau memerintahkan kepada sahabat Umar untuk mencarikan pelepah kurma yang masih basah. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian pelepah kurma itu dibelah menjadi dua, ditaruh di atas kedua makam orang yang sedang disiksa, dan ditanyakan oleh sahabat Umar, ya Rasulullah, untuk apakah pelepah kurma itu berada di atas makam? Rasulullah menjawab, kalau toh dengan pelepah kurma ini sebelum kering, semoga dua jenazah yang ada di dalam kubur ini bisa diringankan siksanya oleh para malaikat, bisa diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini kemudian menjadi sebuah amalan yang boleh kita lakukan. Memang kalau di Jawa orang ono pelepah kurma, maka di Jawa menggunakan daun nopo mawon ya, menggunakan kembang, menggunakan pandan, dengan harapan bahwa dengan doa-doa, dengan kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, diharapkan siksaan bagi mereka akan bisa diringankan. Bahkan kita berharap keluarga-keluarga kita akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Amin Allahumma amin. Itu satu hal yang sekiranya dianggap oleh beberapa kelompok menjadi sebuah pekerjaan musyrik, ternyata oleh para kiai-kiai terdahulu, oleh para ulama-ulama yang begitu alim, itu ternyata semuanya ada dalilnya. Sampai hal-hal yang seperti itulah kita dijamin oleh para ulama-ulama bahwa kalau kita mau mengikuti Nahdlatul Ulama, insya Allah masalah-masalah ubudiyah semuanya sudah ada yang menjamin. Allah amin Allahumma amin. Karena kita tidak pernah lepas dari apa yang menjadi dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Disinilah bahwa besok orang-orang akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan yang berombong-rombongan. Maka kita harus mencari rombongan yang benar. Maka kita harus mencari rombongan yang dapat menjamin kita untuk bisa masuk barisannya Rasulullah Muhammad SAW. Dan rombongan hari ini yang paling layak, yang paling dapat kita ikuti adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka dengan demikian sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk semakin menjauh dari NU, untuk tidak semakin menjauh dari para kiai. Dan saya berdoa semoga kita semua akan tetap selalu mendapatkan barokah-barokahnya. Amin Allahumma amin. Marilah apa yang kita sampaikan sebelum kita akhiri, saya berharap ada sebuah doa wasilah agar pandemi yang hari ini sedang terjadi di negeri kita akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li khamsatun nggih. Nggih. Monggo. Li khamsatun utfi biha harral wabail hadimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini adalah bentuk wasilah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para kekasih Allah. Di sini disebutkan satu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini sudah 4, dan yang terakhir adalah Siti Fatimah. Ini adalah para kekasih Allah yang harapan kita dengan wasilah kepada beliau-beliau ini, kita semua diselamatkan dari semua bala. Amin, Allahumma amin. Kenapa Nahdlatul Ulama harus wasilah juga? Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah harus wasilah? Ini yang menjadi menarik. Banyak kelompok-kelompok yang menyampaikan bahwa wasilah itu tidak bisa sampai. Kita sudah ditunjukkan oleh para ulama tentang wasilah-wasilah ini. Jangankan kita, Nabi Adam pun itu ketika pernah berbuat salah kepada Allah, minta ampunnya adalah wasilah kepada dengan menggunakan kebesaran nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam meminta ampun kepada Allah dengan menggunakan wasilah nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Allah, ya Adam, kenapa engkau dalam rangka minta ampun kepadaku harus menyebut nama Muhammad? Apa jawab Nabi Adam? Demi Allah, demi langit dan bumi dan seisinya, bahwa langit yang panjenengan dirikan itu ternyata tiangnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nama Muhammad itu sudah disebut sejak zaman Nabi Adam, dan itu dibuat wasilah oleh Nabi Adam. Maka kita selaku manusia yang hidup di akhir zaman, anjuran-anjuran seperti ini menjadi sebuah anjuran di mana kalau kita berdoa mengandalkan kekuatan kita sendiri, insya Allah masih jauh. Tapi dengan wasilah kepada kekasih-kekasih Allah, semoga apa yang menjadi hajat kita akan lebih cepat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya sampaikan cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu Mahal Qiyam diikuti dengan santunan anak yatim. Dimohon untuk semua hadirin untuk berdiri sejenak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul
بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤابى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصره العام مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا إذ حبانا بوجود مرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وهدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان انهدوا أهل الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان انهدوا أهل الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامات كل من يأتيك يوما طامحا يلقى إماما كل من يأتيك يوما طامحا يلقى إماما airku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu
di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Idhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Idhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul faqamah, kullu man yatika yawma tami hayyal qahimama, kullu man yatika yawma tami hayyal qahimama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal nikmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara di malam hari ini sudah berjalan lancar dan sukses. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ijabah kepada kita semua. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Romo Yai Abdul Hamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Irsyadiyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadini ahli kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma hamdan ya fi wa ni'amah wa yukafi umazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa min azabil qabri al akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin fil akhirin bin nabiyyin bil mursalin fil ma'la ila yaumiddin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna as'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati
وسبع مساني القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضلنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل خير وأن تعاملنا معاملة لأهل خير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير وموطن بكل خير ومؤتي لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهل قريتنا من أهل علم وأهل خير من أهل القرآن وعبادة وعلي وعلي السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياه من أهل الفتنة والشر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا خبر يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Demikian tadi acara awal hingga akhir sudah berjalan lancar. Kami atas nama pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.